Pabili. Ano yun, te? Kuya, pabili ako ng ketchup. Yung nasa sachet lang. Ketchup nasa sachet. Ito, te. Tsaka isang saba, kuya, na sardinas. Saba, sardinas. Oh, yung chunks, ayun, oh. Chunks. Saba. Ito, te. Oo. Yan. May sibuyas. Sibuyas. Wala na, te. Naubos na. Naubos na. Yung ano na lang meatloaf. Isa. Ano pa, te? Tsaka isang miswa. Isang miswa. Oo. Yan lang, kuya, pa-compute na lang. Sige, te. 19 plus 15 plus 40 plus 22. 96 lahat, te. Ito kuya bayad. 96 minus 100. May sukli ka pa ang 4. Ah, kuya. Thank you.